Let us pray before we begin the lesson. Glory to the Father and Son and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Almighty God, our help and refuge, fountain of wisdom and tower of strength, who knows that I can do nothing without thy guidance and help. Assist me and direct me to divine wisdom and power, that I may accomplish this task with faithfully and diligently according to thy will, so that it may be profitable to myself and other, and to the glory of thy holy name, in Jesus Christ. For thine is the kingdom and power and glory of the Father and Son and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Okay. Kamu hafal? Okay. We now learn about chapter 5, that is area and perimeters. That is just a one lesson, but it is, I think, the longest lesson. Hey, oh tidak, wait, wait. Kepencet tadi. Tidak hilang. Wait ya, sabar. Tadi kepencet langsung ke end slide. Pencet apa tadi ya? Tombol N kali. Dario kok masih tetap nyari masalah ya? Akal dia. Padahal udah direkam ini. Ntar kan Mister kirimnya juga ke Miss Dia kan? Lagi. Wah, Marco kasihan nanti. Okay. You can open your book in the page 90 about area and perimeter of composite figure. Textbook, page 90. Oke lah. Tadi dipakai Junso. Ya Junso. Okay, for number 1. A side of square is 6 centimeters. We can find for the perimeter. The perimeter is same. You need to move around the square. Let's say it is start from here. Then it is move here. It is 6, and then here is on 6 too, and here is 6, and then until we move on to the start. Because this is 6 is have a 4 times, so the perimeter will be 6 times 4. That is 12. And the area, it is side times by side. It is 6 times by 6. And Mister. the result is 36. Mister, Yes? Mister, 6 kali 4 itu 6 kali 4, 24. Oh, I'm sorry. It is 24. Look like I'm sleepy. 90. Done for number 1. Perimeter itu keliling ya, Mister? Yes, perimeter is keliling. So actually keliling doesn't have a formula. You just move around the figure. Kalau mau dibikin rumus juga bisa, sisi dikali 4 gitu ya, side times 4. Tapi daripada kamu menghafal seperti itu, ya penting dilihat aja bangunnya ya dikelilingi selesai. Side kali side is area. It is not perimeter. Perimeter is keliling. Area is luas. Number 1 done. We move to the number 2 now. Done. Number 2 is a rectangle, has length 9 and breadth 7 centimeters. The perimeter is also same. It is start from here, so you move to there, and then to the bottoms,
and then turn back and up again. So in here is same with 9, and here is 7, same with this. 9 plus 7 plus 9, and then plus 7 again. So it will be 32. And the area is length times width breadth. Length. Jangan gerak-gerak times width breadth. So it become 9 times 7. It is 63 centimeter square. Ya, di kelas sebelumnya mungkin sudah pernah ya untuk bangun datar. Kelas berapa? Masih ingat? Dan can we move on? Not yet. Okay, then. Dan. Okay, number 3. The triangle has side 13 centimeters, 13 centimeters, 10 centimeters, and height of 12 centimeters. Okay, it is like this. For the perimeters, you need to move around the triangle in wall secara penuh. Bukan setelah ke sini, terus kamu nerabas lewat sini, ini bukan keliling ya. Tapi karena kelilingnya segitiga yang kuning, maka ya lewat pinggir-pinggirnya yang kuning, nggak boleh lewat tengah. Sekalipun ada garis di tengah ini. Jadi harus 13, terus kemudian 13 lagi, balik lagi 10. Kayak gitu. So it is will be 10 plus 13 plus 13, it is become 36 centimeters. And while for area, it is a half times with the base and height. The base here is 10 and the height is 12. So it is half times 12 times with 10. Kenapa kok ini harus selalu dikali 1/2? Yes. Harus. Because actually the triangle is a half of square or a half of rectangle. Karena sebetulnya segitiga itu kan setengah dari rectangle atau persegi panjang. Atau kalau nggak gitu setengah dari bentuk jajaran genjang bisa. Jajaran genjang kan rumusnya alas kali tinggi. Atau bisa juga setengah dari square, tergantung bentuk segitiganya. Kalau segitiga siku-siku ya bisa jadi setengah square, bisa jadi setengah rectangle. Kalau segitiganya model gini berarti ini setengah jajaran genjang. Berarti jenis segitiga apapun tetap dikali setengah ya? Ya, untuk tingkat SD. Kalau oke. Nanti di SMP ada rumus lain lagi. It is called Heron formulates, but not now. Done for triangle? Done. Okay. So we move on to the circle. Udah selesai. Areanya 60. The circle has a radius of 7 centimeters. Take P equal with 22/7. So we know the circumference. The circumference is P times with D. But it is R.
So you must find for t first. That is 2 times with r. So it is 2 times with 7. And then become 40. Or you can use the formulates 2 times p times r. It is same. It is become 44. And then for area, it is p times r times r. So it is become 22, 7 times 7 times 7. It is 22. Oh, no, not 22. It's wrong. Isn't it? This is divide. 154. It should be 154. Terabuk. Yes. Circumference itu apa? Bang? Circumference is keliling, but it is for circle. Oh. Kalau kelilingnya lingkaran, nyebutnya circumference. Lingkaran penuh ya, satu lingkaran penuh yang kurvnya itu. By the way, tadi Mister belum absen ya? Wah, gimana? Belum, Mister. Iya, kok nggak ada yang bilang. Nanti absen semua. Dario hadir. DOB hadir. DOB nggak hadir. Enzo. Vio. Hadir. Geoffrey. Hadir. Jeffrey. Jeff. Aku udah ngomong hadir. Pelan banget. Biasanya kan banter. Jeremy. Hadir. Nah, gitu loh. Jeremy. Jonathan. Lionel. Oke, izin kayaknya. Marco. Hadir. Kemarin sakit ya? Sakit apa belum? Kok? Panas sama pusing. Oke. Elo. Hadir, Mister. Milinka. Hadir, Mister. Nathanael. I'm here, sir. Nicholas. Hadir. Rafaela. Hadir, Mister. Healing for all. Michelle. Hadir, Mister. Amadeo. For all. Hadir, Mister. Healing for everyone. Nah, itu yang benar. Okay, it is done for the circle. If done, we move on to the next slide. This is the formula for area. It is about square, rectangle, triangle, circle, parallelograms alias jajaran genjang, trapesium, and rhombus alias belah ketupat, and kite layang-layang. Ya, kalau S ini ya, ini S, side. It is about side. And then it is length and wide, or length and breadth. It is same. It is base and height. Base is here, and height is here. Kenapa? Milin mau tanya, itu halaman berapa? Nggak ada. Ini nggak ada di halaman. Ini rangkuman dari Mister. And then for circle, this is R, or radius. So the area is P times with R square, or times R
times R. It is same. Parallelograms, it is same with a triangle, but twice. It's become base, and then the height is here. Trapezium, trapezium is a half with a height. Height is here. AB is here. This is A, this is B. What is the meaning of A and B? It is just symbols. Symbols to know where is you should enter for the formulate. Mister, Ya. Sama Deo izin ganti ke HP ya. Mister itu Oke. halaman berapa? Silakan. Jelek sekali. You can also change A with B. You can turn around. A dan B ini boleh ditukar ya. B-nya yang di atas boleh, A-nya yang di bawah boleh. It's okay. Mister, 1/2 dikali H. Terus maksudnya Sorry, it is cross. dalam kurungnya A plus B itu maksudnya gimana? You times H times A plus B. Sorry, kebiasaan. Kalau di SMP itu nulisnya kayak gitu. Jadi H dalam kurung tuh auto udah kali maksudnya. Oh, Sorry. aja sih. Oke. What is D1 and D2? D1 and D2 is diagonal. Diagonal is diagonal. Diagonal 1 itu garis lurus ini ya. Ini diagonal 1. And then here is diagonal 2. You can Ternyata nggak seribet yang kubayangkan ya. bisa ditukar juga. Diagonal satunya yang sini boleh, diagonal 2-nya situ boleh. Yang layang-layang juga sama. Yang pendek ini diagonal 1 boleh ditukar sama diagonal 2. Diagonal 2-nya yang panjang boleh ditukar. It is same because it's commutative. Commutative in the multiplication. Itu kok D-nya kayak B, Mister? Which one? Itu yang Itu mana banyak D? rhombus kit. Rhombus kit. This is, at least you know lah, this is D. Kan ke sana ininya. Kalau B kan ke sini. Lain lah. Okay, this is all the formulate for some figure, majority figure. Maybe you can screenshot for your file, Aku foto. Already. or maybe you can take a picture. You can take a picture. Caranya dengan menggesek 3 tangan. Nggak bawa HP kan? Yeah, you can take a picture. Ya udah, foto aja. Tapi kan nggak ada ininya. Ini kan tadi aku nulis. Oh, itu cuma 1, ayo. Ayo cepetan. Mister, emang di AKM terakhir itu yang keluar 7 bangunan ini? Apanya? Yang keluar. Yang keluar di apa? AKM. AKM itu dia tidak langsung masukin rumus, Dario. AKM itu kayak sifatnya itu kayak lebih ke penalaran. Makanya kalian harus sering-sering belajar tentang penalaran. Jadi bukan kayak rumus ya, Mister. Bukan kayak cuma masukin rumus. Enggak gitu. Terus
Jadi kayak misalkan yang Mister tahu kayak gini misalnya. Dario berat badannya misalnya 25, Nicholas 27, Elo misalnya berapa? 25. Terus ada kotak beratnya 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Jika lift mampu membawa maksimal 30 kilo gitu. Yang mana yang harus dimasukkan supaya maksimal? Kayak gitu bentuknya. Kok nggak mudeng ya? Ya makanya penalaran. Harus mengerti ini maksudnya suruh apa. Terus nanti jawabnya ya kayak ini ditambah ini sama dengan 30. Ini 30, ini tambah ini 30 gitu. Tapi lihat 345, 125, 125, 127, 126 nggak bisa. Tiganya harus. Ya nggak bisa, ya berarti Dario sama kotak-kotaknya. Gitu. Pertanyaannya kayak gitu-gitu. Atau kan tadi ada kotaknya. Selain Dario, Nicholas sama Marvel kan ada kotak-kotak kardusnya. Kan beratnya Dario sama Elo kan 25. Nicholas beratnya kan 26. Dan kotaknya itu kan beratnya 3 kilo, 4 kilo, dan 5 kilo. Nah, misalnya Nicholas kan pakai yang 4 kilo. Dario pakai yang 5 kilo. Yang Elo kan cuma pakai 3 kilo kan cuma jadi hasilnya 28. Iya, berarti nggak bisa kalau Elo dipakai sama yang itu. Ya terus gimana? Kan tidak harus, kan nanti pertanyaannya hanya siapa yang paling banyak untuk dimasukin atau apa gitu. Pertanyaannya bisa macam-macam dan bisa nanti butuh berapa kali naik turun tergantung sama pertanyaannya. Kalau butuh berapa kali naik turun ya minimal berarti 4 kali. Oh, gak mungkin ya gue, mohon maaf. Oke, katanya Amadio nggak bisa masuk ke breakout room. Oke, ya mungkin jaringannya. Udah bisa, Mister. Nah itu. Kaget aku. Oke, kalau sudah, we move on. Oke, kok menghapus. Oke, page 93. Find the area and perimeter of trapezium. This is trapezium. You can divide the trapezium into a square and triangle like this. This is become square with 6 and 6 side, and then the triangle with side 6, 8, and 10. So we can find the area of square in here. This is 6 times by 6. It's become 36, and the area of triangle is a half 6 and 8, that is 24. And then the area of the trapezium is the calculation of the area of square and triangle, but it is used plus, not use times. Di situ salah, bukan perkalian tapi penjumlahan. That is 36 plus with 24, it is 60 centimeters square. And the perimeters you just start from here. Let me see, I'm start from here. I'm start from the bottom. This is 14 and then times 8 times. And add with 10, add with 6, and add with 6 again. So it has become 36 centimeters. Itu kok area of trapeziumnya kok dikali? Ya kan Mister sudah bilang, salah itu bukan dikali, tapi dijumlah. Ini loh. Ya ini gantian. Tadi Mister yang ngantuk, sekarang percetakannya yang ngantuk. Sama-sama ngantuk, emang kita Terus ngantuk. Oke, silakan izin ke toilet, Mark. Mister izin Oke. makan, mandi, tidur, bangun. Izin makan? Tidur, No. izin Literally no. izin makan ya, Mister. No. Okay. Aku Or you can use the formulate, the last formulate for trapeziums. Ada yang masih ingat? Tadi formulate untuk trapezium apa? Setengah dikali H Aha. kurang A tambah B. And then H
and then A plus B. Okay, let's re-enter the number. It is a half, and the height is Tulisannya kok nggak 6. ada ya? 6. And then for A is hanya adalah bagian atas dan bawah trapesium, berarti 6 dan ini 14. sejajar 6 dengan 6 dan 14. 14. So you can add 6 with 14. 20. You can divide this 2 and 6. Ya, sudah habis, tinggal 10 menit, cepat sekali. It is become Ini 3. lebih bagus. Lebih bagus. Tambahnya Jerry senang. Yang ngajar dia paling ngelek. Yang ngajar Mr. Ferdi yang paling lancar. Iya, benar. Itu fakta loh. Mr. Ferdi sama Miss Dia pindah ruangan gitu. Okay, Enggak, this is pindah 6 jaringan. plus 14. This is become 20. And then 20 times 3 is become 60. Mister, hari ini nggak usah work lah. It is Capek. same. Mister, Which jangan one is more easy? Which one is more easy for you? Mister, jangan workbook ya. Ya. Which one is more easy for you? Jangan workbook. Both are easy. 1 plus 1. Yes. 1 plus 1. No. I asked about this method and this method. Which one is more easy? Al method. Aku lebih suka metode yang ngawur lah ya. Yang ngawur. Yang ngawur. I like our Mana ada ngawur? method more. Sama dengan 30 dikali This is 2. one. Method 1. This is method 2. Metode 3. 30 dikali 2 sama dengan 60. No, this is really wrong. Itu cuma benar jawabannya doang, tapi caranya salah. 30 dapat dari mana? 2 dapat dari mana? Dari Tapi Jepang. sebenarnya yang metode 2 itu yang paling enak, Mister, paling gampang. Cuma kan banyak yang metode tuh ya pendebet asli. Kalau method 1 itu dia lebih bertele-tele kan, dipisah-pisah dulu. Terus kemudian cariin satu-satu ditambah. Kalau method 2 kamu masukin rumusnya langsung jadi. Iya loh, Mister. Dulu itu kan ada kayak yang dicampur-campur loh, Mister. Hah? Mana? Ini perimeter ini 14, 10, 66. Ya, hari ini tampaknya kita tidak ke workbook Oh ye. karena ini aja belum selesai. Karena ininya memang banyak sih, makanya aku tadi bilang lessonnya Aku cuma nggak pernah satu, tapi selesai. ininya banyak. Maybe one again. We try for page 96. Dario, alisnya kenapa? Kebakar. Kebakaran. Coba gerakin naik turun dan gini. Ikut enggak? Dia ikut naik turun enggak? Coba. Oh, lepas. Oh, bukan, alismu naik turun gini. Oh, nggak bisa ya kamu? Kasihan, nggak bisa. Hah? Lihat dari? Yes. Oke, sudah semua? Move on. The last one, for page 96. The figure shows two quadrants in a square of side, 12 centimeters. Find the area and perimeter of shaded part. Take P as 22/7. Area of square. Jadi kita cari dulu. Ini gimana sih?
area dari persegi ini ya. Persegi ini kan side-nya 12 dengan 12, maka areanya bisa dicari dengan 12 kali 12. 144. 144. And then we find for the area of the two quadrants. This is the first quadrant, this is the second quadrant. Because it is have a two quadrant, it is become a semicircle. Karena punya 2/4 lingkaran, maka kalau digabung ini jadi setengah lingkaran. Ya. Itu dikali 22 per 2 dikali setengah. You can find the area of semicircle, it is a half, and then times with P, and then times with R, and then times with R. Radius. The radius is 7. So you can count it into like this. I'm sorry, it is not 7. Why I'm create many error today? Mister, kalau pakai bahasa Inggris itu kayak nggak cocok. It's 144. Kayak piye gitu ya rasanya. Tapi di sini kok di layarku kok nggak kelihatan ya, mohon maaf. Apanya? Tulisannya Mister nggak nulis apapun lah. Enggak, Mister lagi nulis yang di kotak-kotak itu. Tapi kok nggak kelihatan ya, Bu? Delay. Nah, ini baru kelihatan, kok kaget daripada. Langsung selesai. Kelihatannya pelan-pelan atau langsung jret keluar semua gitu? Langsung jret gitu. Oh. Mister itu kok 84 kurangi 77? Yes, I still edit it. Itu kenapa dicoret, Mister? Wah, Mister yang nindur sih. Salah itu. Ya ampun, ya ngapain aku tulis juga ya? 4, and then it becomes 7. Yang 6. Okay, it's like this. Makanya Mister kalau capek itu jangan ngajar aja biar Mister itu nggak ngantuk ya kan, iya. Terus gimana dong? Nah, enggak apa-apa Mister, yang penting kan Mister tidak capek, ya kan, Gar? Length of two quadrants itu apa? Hah? Length of two quadrants, length of semicircle maksudnya. Wait, sampai sini dulu ya. Area of shaded part itu berarti area yang ungu. Ini ungu nggak sih? Ya, ungu itu adalah area square yang dikurangin dengan area semicircle yang putih ini. Jadi dilepas yang putih ini. Dilepas itu sama dengan dikurangin. Maka jadinya 144 dikurangi 77, hasilnya adalah 67. Length of two quadrants itu adalah panjang dari dua kuadran tapi yang curve saja. Jadi maksudnya ini. Yang mana tuh? Nggak kelihatan apa-apa Ini sih. one quadrant. Itu one quadrant, and then two quadrant is here. Kita nyari kelilingnya atau gimana? Yes, because it is perimeters. It is said perimeter of shaded part. Oh, kita berarti nyari kelilingnya. Area dan keliling. Areanya sampai yang sini ya, sampai yang 67. Tapi kelilingnya bukannya... Oke, nggak jadi. Maaf. Oke, kelilingnya you can start from here. It is 5, right? 5 because it is 12. And then minus by 7. It is become 5. Mister itu kok ada dikali 2, dikali 1/2 sama ada 2 itu maksudnya gimana ya? Because this is the formulate of the formulate-nya kan gini. Kan ada 2 formulate. Mister langsung pakai formulate yang 2 dikali P dikali R. Boleh juga kamu pakai PD, tapi kamu harus cari D-nya dulu berarti. D-nya cari dulu kalau pakai PD. Ya, sama antara sih. Kok ada setengah itu kenapa ya, Mister? Because it is semicircle. Mister udah habis, thank you Mister, 2 bye-bye. kali 1/4. It become a half. Ini kan 1/4 lingkaran. Terus ada 1/4 lingkaran lagi. Berarti jadi setengah lingkaran. Iya, mudah.
And then the perimeter, it is 5, but the 5 is have 4 in here, here, and here. 1, 2, 3, 4. It is 5 plus 5 plus 5 plus 5. And then 22 is from the length of 2 quadrants, here and here. This is 22. So if you add all, it is become 42 centimeter for perimeter of shaded part. Okay, this is the lesson for today after chapter 5. Oke, Mister. Thank you, Mister. Bahan sudah habis. Nggak usah Chapter doa ya. 4 and chapter 5 sudah selesai. Minggu depan kita Tit. no, kita ini dulu workbook, terus kemudian baru kita masuk ke WS. Kalau workbooknya belum selesai ya minggu depan kita full workbook. Oke, kita berdoa dulu. Doa dulu. Menutup Oh, sesi ini. Sit down. Sit down first. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu setelah sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, kami hari ini sudah belajar mengenai bangun datar, luas, dan keliling. Tuhan berkati pikiran kami dengan hikmat akal budi, pemahaman, pengertian, dan ingatan yang lebih baik lagi agar kami dapat memahami dengan baik. Allah Roh Kudus, kami izinkan untuk berkarya dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, guru-guru, teman, dan sahabat kami semua. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Oke, see ya. Thank you, Mister. Bye-bye. Mister, thank you, Mister. Bye. Bye,